अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। इतवार का दिन है, बहुत खूबसूरत दिन है, बहुत खूबसूरत दिन है। और मैं जनाब एक दावत पे जा रहा हूँ, तो फैमिली की दावत है, वहाँ खाना वाना खाएंगे, तो आपके साथ मज़े मज़े की बातें करेंगे। सर जी ये जो मरियम नवाज़, सर जी मैं मरियम नवाज़ से नाराज़ हूँ। आप पूछें क्यों? क्यों? एक जलसे में ही उन्होंने मेरे मानी मेंटल गिराई की हवा निकाल दी है। मरियम नवाज आप इतनी दलेर हैं, ये तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। देखिए इस्लामाबाद में जो जलसा हुआ था ना, वो मरियम नवाज के चचा का इलाका है। इलाके होते हैं ना, शेरों के अपने अपने इलाके होते हैं जी, शेर का अपना इलाका होता है। तो वो है शहबाज शरीफ का इलाका। कौन सा? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जलसा हुआ, अमीन गंडापुरी ने गंद घोला, उसके ऊपर सारी कार्रवाई हुई, बड़े बड़े बयानात आए, बारात आई जेड़ी कल सारी गिरफ्तार हो गई सी। तो वहाँ उन्हें कुछ नहीं हुआ। और इधर जब पंजाब में जलसा हुआ तो सबसे पहले शेर अफजल मरवत को डेंगी हो गया जी। डेंगी नहीं, मेरे ख्याल है कोविड हुआ है। अच्छा वो हो गया। जो इनका और सबसे बड़ा लीडर है उमर अयूब, ओनू की होया सी, ओनू ही पता सी कि मैं पंजाब है, पंजाब उथे शेरनी बैठी है, शेरनी। उमर अयूब भी नहीं आया। तो फिर है मुछंदर गुंडापुरी शहद की बोतलों वाला, ये जानबूझ के लेट हुआ है। कहता है जी वो साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, हाजिरी भी लग जाए, सरकारी वसाइल का भी हिसाब इसको देना पड़ेगा इसको देना पड़ेगा हिसाब। मैं कह रहा हूं अभी मरियम नवाज ये कहें कि मैं केपीके में जाके जलसा करूंगी, मानसेरा में करूंगी, सवात में करूंगी, मर्दान में करूंगी, ऐलान कर दो मरियम नवाज साहब, ऐलान कर दो। मैं सारी इधर घड़ियां पहन के तो आऊंगा, ये इधर घड़ियां पहन के जलसे में आऊंगा। मैं कम से कम 10 घड़ियां पहन के आऊंगा और साबित करूंगा कि घड़ी चोर को जनाब 10 साल से कम सजा नहीं होनी चाहिए। और फिर वो घड़ियां उधर बांट भी दूंगा जलसे में, ठीक है, जैसे कल मैंने दिखाई है आपको। अच्छा, तो मरियम नवाज के डर से अमीन गंडापुरी भी नहीं पहुंचे। सब गैर जानबदार का, हत्ता के नजम सेठी समेत सबका ये तबसरा है कि ये जानबूझ के गंडापुरी नहीं आए, डर की वजह से नहीं आए, खौफ की वजह से नहीं आए। आज वो अपना वीडियो बयान जारी करेगा, ओ भाई तुम कमरे में बैठ के जो मर्जी वीडियो बयान जारी कर दो, लेकिन पीटीआई ठुस 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 हो गई है बिल्कुल। कहते ने जी जिथों दी खोती उथे आन खलोती। कहते पंजाब तो ये चली सी पीटीआई, पंजाब में ही दफन हो गई है दफन। मैं आखिरी भी एक क्लिप चलाऊंगा जिसे किसी दोस्तों ने मुख्तलिफ वीलागर का मुझे भेजा है, वो मुझे मिलता है तो वो आखिरी क्लिप में आपके लिए चलाऊंगा। तो बात ये है दोस्तों कि ये है कागजी शेर, ये जो केपीके वाले हैं कागजी गीदड़ है, गीदड़ वो भी कागजी। इनको पता हो ना कि आगे से हमारे साथ कोई आईनी हाथों से निपटेगा। ये कहते हैं ना टरखो तो टरखाओ वरना खुद टरख जाओ, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमरान कितने वो बाल्टियां लेके अदालतों में पेश होता रहे, ये बहादुर है, खोता बहादुरी इसको कहते हैं। सब ने काटी है, जेलें काटी है, सब ने, बिलावल हो, जरदारी हो, नवाज हो, शबाज हो, सब ने काटी है। तो इसने जैसे काटी है ना बाल्टियों वाली, लोग हंसते थे, पूरी दुनिया से हमें फोन आते थे कि यार तुम्हारे गिराई नु की हो गया, मानी नु की हो गया। बस ये इसके हालात हैं। अब ये जो महीने का आखिरी इंशाल्लाह हफ्ता जा रहा है, इसमें इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में चले जाना चाहिए। ये भी मरकज जो हुकूमत है ना, मरकजी हुकूमत, उसका इख्तियार है। जब वो ये सारे काम कर देगी तो फिर इसको कोई उससे नहीं बचा सकेगा, बहरहाल मरियम नवाज को लाख लाख मुबारक, उसने बेहतरीन तरीके से किया है, खुले दिल का मुजाहरा किया है, जलसा होने दिया है
اور پھر ان کی دوڑیں لگوائی ہیں اور کہتے ہیں سر جی سارا اندروں کھاتا ہی ملا ہوا سی رلا ہوا سی کہتے ہیں ورنہ جو وہ ساؤنڈ سسٹم والا ڈی جی ہوتا ہے اس کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ وہ بٹن آف کر دے. وہاں چلو ہزاروں لوگ تو تھے نا 3000 تو بندہ تھا نا, ہزاروں لوگوں کے سامنے پی ٹی آئی کا بٹن بند کر دے, لائٹ کا بٹن بند کر دے. کہندے ہیں سر جی کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. ہاں جی یہ ہوئی ہے کہانی. تو بہرحال پنجاب میں یہ جو جلسے کا تاثر ہے آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی غیر جانبدار, میں آپ کو بتایا نجم سیٹھی کا میں نے اس نے بھی کہا جی یہ جان بوجھ کے نہیں آیا اور ان کا جلسہ فلاپ شو تھا. بے شک 24 گھنٹے پہلے پتہ لگے, 24 گھنٹے تھوڑے ہوتے ہیں کیا, یہ 11 بجے وہاں سے چلا ہے 12 بجے تو یہ وہاں سے 7-8 بجے نہیں چل سکتا تھا. اس کی آنکھ ہی 11 بجے کھلی ہے. کیوں بھلا؟ کچھ شہر دے لوگ بھی پینا پلانا بھی تو ہوتا ہے نا رات کو. ہاں جی مدینہ کی ریاست ایسی انہوں نے بنانی ہے جیسے یہ بنا رہے ہیں. پینا پلانا تھا, آنکھ اس کی دیر سے کھلی ہے اور یہ پھر دیر سے پہنچا ہے. اور اس نے کہا اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے, تو تبھی یہ سارا سلسلہ ہوا ہے. بہرحال یہ مریم نواز کا سارے نمبر کریڈٹ مریم نواز کے ہیں اور بزدلی کہ جو جتنے تانے دے سکتے ہو. ابھی یہ ادھر فواد چودھری بیٹھا تھا, اس سے انہوں نے کہا یار اس جلسے میں عمر ایوب نہیں آیا, شیر افضل مروت نہیں آیا, گنڈا پوری نہیں آیا, یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سر جی کوئی حکمت عملی ہوگی. کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس, کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس, کوئی حکمت عملی ہوگی. جی ٹھیک ہے سر, تو آپ کو انشاءاللہ وہ دوسری ویڈیو بھی اس کے ساتھ لگا کے دکھاتا ہوں. تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ. لو جی جلسہ تو وڑ گیا جلسہ. بالکل اسی طرح ہوا جس طرح کا خدشہ تھا. آج پاکستان تحریک انصاف عملی طور کے اوپر اس کو ایسا ڈنٹ پڑا ہے, اس طرح کا ڈنٹ پڑا ہے کہ جس کا مداوع ہونا ممکن نہیں ہے. خبر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی کی سیاست لاہور میں شروع ہوئی, لاہور ہی میں اس کا اختتام ہو گیا, دفن ہو گئی سر سیاست اس کی. خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا. پی ٹی آئی کا جلسہ تھا, جلسہ ہوا, لوگ بہت آئے, چرچا بہت تھا, شور بہت تھا, مگر ایک ڈی جے کے اعلان نے پوری کی پوری پی ٹی آئی کی ہوا نکال دی. جلسہ ختم ہو گیا.